Video kejang pura nih, tay ma. Manisa Kaya come, go back Manisa Bangladesh. Go back, go back. Anak pindah teman di pondok makai nai. Coba chale nai. Coba chale ka. Manik salah si. Manik salah si. Manik salah chung CM ko siyo. Manik salah chung CM ko siyo. Manik salah chung juta mara kali nai. Manik salah Bangladesh ni proman kai ko. Manik salah si. Manik salah si. Saja tidak nggak kena naik cuma di pondok makanya. Bangladesh di go back. Manik sah Bangladesh. Manik sah Bangladesh go back. Manik sah Mia Horos kena obo tangkap Rajani Sorin nai hamnya hin nai thamani. Chung nai obo জনসময়কে সাংবাদিক সম্মান খাইয়া কোনো রাজান থেকে নাকার মাসার নাই ও সাইয়াসরিত সমস্ত ত্রিপুরা সারক চুং আন্দোলন খাইথানাই বুড়ি মথা শিকলা মথা ত্রিপুরা মথা এবং সমস্ত জনগণ পার্টি নির্বিশেষে তামো কুংঠাপাড়া যায় তখন সিপিএমনি গণমুক্তি পরিষদ বিজেপিনি জনজাতি মোর্চা এবং তিনি কংগ্রেস সেল এসটি সেল যতন কয়ও ব্রব প্রতিবাদ খাইতেও শুধু বুবাগারা অপমান খাইবে তিনি সমস্ত গোটা কুংঠাপাড়া সমাজ ত্রিপুরা সারণ তিনি অপমান খাইবা হয় আবো চিন্তানি বেলায় বেলায় খানাঙ্খা এবং তিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস সেমিয়া ত্রিপুরানি রাসমালান সেমিয়া তিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস সেমান খাই যেমন দরকার চিনি রাসমালা পরিণা নাংনাই ঠিক তেমন কাশ্মীর ইতিহাস সেমান খাই কলহনি আবো মা পরিণাই কাশ্মীর ইতিহাস সেমান খাই রাষ্ট্ররঙ্গিনী কলহনি ঠিক তেমনি তিন ত্রিপুরা পথে রাসমালা রাসমালা সম্পর্কে কোনো সেমিয়া ত্রিপুরা ইতিহাস সেমিয়া চুংখানাও বিনি বুফানাকে তাও বাংলাদেশও বিল রি দङ বিনি বিসলা তাও চুং বন চুং বাংলাদেশি সুতরাং বিন যে কার্যকলাপ তিনি কুংঠাপাড়ানি স্বার্থের পরিপন্থী কুংঠাপাড়ানি কোনো কাহাম বনায়া সুতরাং আভাই মুখ্যমন্ত্রী চিন্তানি অনুপযুক্ত আভাই মুখ্যমন্ত্রী চিন্তানি বেলায় চুং বন নিন্দা খায় সেলেঙ্গ আবদ চুং মেসিক বসিমায়া যতক্ষণে পর্যন্ত চুনো মিডিয়ান থানি রাজান নাকা সাইন্সে চুই আন্দোলন চলিত নাই তিনি কারণ থানায় 22 তারিখ মে 22 তারিখ মেও মুখ্যমন্ত্রী ni কার্যকারিণী বৈঠক দংমনি ও জায়গা চুনো বুবাগ্রানো বিন মিটিং থাকা যে বুবাগ্রা তা হিন্দে হিনয় যেহেতু রাজ্য করে বিনি বুবাগ্রা বন তারিং দি বন মহারাজা তা হিন্দি আবনি প্রতিবাদে চুংতিনি অর রেলি কাইসা খাইনাই রিয়াকশন মিটিং অর চুং মেন দিব সুরমা ব্লক কমিটিনি তরফে অর সুরমা ব্লকনি প্রেসিডেন্ট দङ TWF ni সেক্রেটারিও দङ এবং চুঙাবো এটা আবনি বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ খেলে তিনি চুংসাইমানো মার্জার এগ্রিমেন্ট 1949 সালে যখন মার্জার এগ্রিমেন্ট দङ অজা স্পষ্ট সুবিধা দङ রাজা গোষ্ঠী রংনি বংশধরনি বংনি ঐতিহ্য পদবী এবং যত রকম রক্ষণ খেনানি রক্ষা খেনার মতো জায়গা অধিকারী যা কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেভাবে চলিলাম বিনি কার্যকারিণী বৈঠক থাকা তিনি অর রাজা করে রাজ্য করে বরণচুং বোবাগ্রাতা হিন্দি এবং আবো মহারাজাইয়া আবো তিনি শুধু বোবাগ্রা নইয়া অপমান খেমেইয়া রাজবংশের অপমান খেমেইয়া চুনো সমস্ত
গোটা কুংথাই বারা ত্রিপুরা জনে বুকুম বারা রংছে ত্রিপুরা সা রংছে তিনি বপন খাইবেন আবনি প্রতিবাদে চুং তিনি রিয়াকশন মিটিং খাইলাই দङ আবো চুনো উংমাই আবং তিনি 20টা দফা সমস্ত ত্রিপুরা উংলাই দङ আবন লগে তিনি মেন্দিব তিনি চুং 46 সুরমানি ব্লকনি তরফে চুং যতন তিনি প্রতিবাদ মিছি খাইলাই দङ এবং চুং দাবুক রেলি খাইনাই এরপরে খাই বিনি পুষ্পতলিকাবো দङ আবো তখন পাবলিক র চিন্তা খাইনে তাম খাইমানা chung nayo chung CM sinia nung manik saha sabo chung mo no CM go sia nung upojukto ya je nung je Tripura rajyo no kaisa chalong nani nung CM ni kuno upojukto krui chung go sia bo chung mani nai nia nung hai CM no chung tini juta mala kan we chung tini horo chung ninda jano kha je nini tomung nini chung jati no norong ni সরকার যে সামানি আবনি তমুং বনুং খাইয়া जों ভাগে নন CM go sinai নরক সরকার চালগই তঙ্গ নুং no CM পিয়াবা নুং কগনি মানে নুং no তেসা যে হামিয়া খাই তঙ্গ যে কগনি মতো কগনারগিয়া আবনো जों তিনি নিন্দা জানগই जों তিনি অমেন্দি বিসিনি সিমি जों যত ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার্স তে চিনি যত ত্রিপুরা সা जों পার্টিগত জাতিগত ইয়া जों চাজাগলিয়া নুং চিনি জাতি ন চিনি বুবাগ্রানো নুং হানাং পিনাং খাইমানি আবন বাগে जों নন নিন্দা জানগই তিনি जों जुता माला केबा खुक्ति मुसाका केबो हानि बुसारो केबो चाजाग्ला आगामी दिन बीजेपी सरकार बो तंगला जों थांनाय ससियेल मिडिया बो नका नुं CM पुस याकानान बागै तियारि मा याकानाय नुं निनि जे व्यवहार जे CM पुस आलक तंगनानि आबो उपयुक्त या ते जों नन गसिबो नायनिया किन्तु কক অবশ্যই সানা নাইও বুবাগ্রানি বুছালে जों বুবাগ্রান মাহিনাই নুংবো সিও যে বুবাগ্রানি রাজতন্ত্র চলিয়া তাবো গণতন্ত্র সুরমা 46 সুরমানি আন্দারও जों मेनलि बिसि सिमी जों जे चिनि मानिक साहा CM ताबो बर्तमान स्टेट गभर्नमेन्टनि CM ब चिनि बुबाग्रानो ब सन्मान दिया ते चिनि जाति चिनि ककब्रक रेंगरियस नत्रिबो ब गोबांमा साललगै जों ककब्रक स्क्रिप्टारनि बागै जुनो राज्य सरकार ते स्वीकृति बरिखा आबन यागलो ताबुक सुदु एकमात्र HCDलो जों ककब्रक स्क्रिप्टारनो रुमान स्क्रिप्ट बाय सानमानि बिसिंगो जों तिनि सागजरा मानियाखौ फियाबा ककब्रक सेकेन्ड ल्यांगुवेज जों अ हावा जों स्वीकृति मानखा आबन यागलोबो तिनि मानिक साहा 6 मास बिनि CM नि पुस उंया सेकांनो बिनि प्रमाण नुजाखा बांग्लादेशी ताई चिनि जातिनि जे ककब्रक मानि ল্যাঙ্গুয়েজ नो ब एकदम हानां पिनांखाय अर तिनि बांग्ला स्क्रिप्टार सिमिसि मांगनाय ककब्रक नो सिपानो बांग्ला बाय मा सिनाय हिनै सामानो जों सेलेंगो ते आबसिमिया गोबांमा जों नुखा चिनि ककब्रक ककथाय नबो ब सम्मान खाया ते तिनि सागजरा CM मानि यागलो ब जों नुखा बीजेपी सरकार फाइमान यागलो सबका साथ सबका विकास ते सबका प्रयास आबनि जे नाहार मुंगो बरक सामुं तां तांमानि जागाव तिनि बिप्लब देवनि चिनि एक्स CM बिप्लब देवनि आमनो जों नुखा जे बिप्लब देव तंफ्रु बिनि मैडम बिहिक जे बिनि वाइफ जे ककब्रकनो क सम्मान रिमानि ते रिकनाय र कानमानि फियाबा जों नुखा जे बिप्लब चिनि एक्स CM जों बनो बेलेखनो बरम दिबो बचिनि जाति रंनो थां नायो चिनि जातिनि नगो थाङो माइमुइ रकचाव तिनि जों बर्तमान 2 मास चलि दङ डक्टर मानिक साहा ब CM मान यागलो चिनि जातिनो हानां पिनां खाइमानि नुखा चिनि ककब्रकनि न तला खिक्लाय मानि नुखा ते चिनि महाराजा न जे राजा ता गसिदि हिनै जतनो साख्लाय रिमान नुखा जों साना नायो जों ত্রিপুরা सांगै जों साना नायो चिनि जातिनो हानां पिनां खाइमानि चिनि महाराजा न जे अभायके ब अपप्रचार खाइमानि ब सानाय साबो जों चलु फियाबा बुबाग्रानि बुसानो बुबाग्रान माहिनाय डक्टर मानिक साहानि बुसानो निन बुसा आसायबो साहान माहिनाय डक्टर मानिक साहानि बुसानो केबो मानिक देबर माहिने केबो हिन्दा मानबा नुं तिनि साबो जे बुबाग्रा न नुं बुबाग्रा हियावै डिक्लार खाइने नुं साबा नुं हानि बुसासिया नुं हानि मालिकसिया नुं हानि इतिहास कुं साइमिया नुं हानो बाहाके परिचालना खाइनाय आबन बागै जों जत टिप्रासा जत हानि बुसा जतन बाटाइना मसुङो जतन सागाइना मसुङो जे डक्टर मानिक साहानो केबो जदि CM ओ हानि परिचालना खाइने नुं उपयुक्त हने चिनि टिप्रासानि बिसङ केबो गसि तंहाकाय बहाय ओ दुनिया मूर्खते तस्तंला जों आबाय
বনবো চুক্তি প্রসাদ জাতি নে চুং দশিনাই মিয়া নিনি মানি কক ন নিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ন ব প্রকাশ্য ব অপপ্রচার খাই দङ প্রকাশ্য গসিয়াং দङ বনসং ভাইকে হানি সিএম सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हिने जे साइतो माने आबनि मिनिङ ताम तका अर जत जातिगत जाति उपजाति दङ अब मिले सामुङ थांगाने को डेभलपमेन्ट खाइनां को तिनी सामुङ खाइमा जात बाहायनुका ए सन्त्रासबादी खाइ दङ ब जातिगत दाङा फांगा नाइ दङ ब जगा बहाय उपयुक्त या जे ब कासा सीएम नि उपुसना वय ब सुंबन सीएम गसिमिया आबनि बागाने सुं तिनी যত জায়গাও जों বিক্ষোভ মিছিল খাই दङ ত্রিপুরাসারাव খানাंगय আর আগামী দিনাव খানাंगमानि फल प्रतिशोध मानाय বিজেপি সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট যদি নরমে বিসিङाव অবাহাই তুন্দ অবাহাই সিয়া অবাহাই জেদান নেতা ন যদি তুই এই দেশ ন পরিচালনা খাই दङ अब याका दे स्लाइस राइ खाइ दे जों अब नायो ननि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब चिन सामुं तांगि हिने जों जत न सानामा जों हामबाय मिडिया रन तिनी और फाइमाजा फाइमा बागै जों तिनी और कुथुम रेमा हंगाय ताम हंगाय थानाय 22 तारिखो तिनी बुबा गारानो जे हानां पिनांखाय सामानि जे बुबा ग्राता हिंदी हिने तिनी डॉक्टर मानि साहा माननीय मुख्यमंत्री ब तिनी त्रिपुरा राज्यनि बन सन्मानि वैनो कक सावो फियाबो ब खरकसा सीएम तुतुई राज्य सरकार तंग तुतुई बाहाय के जिनि बुबाग्राता हिंदी हिने कायसा बिनि मीटिंग को हल ब साग्राय रिखा अमनो तुइने जों तिनि जत्त 19 दफानि त्रिपुरासा कुनु पार्टी हिया वय जत्त थानसा खलायै जों प्रोटेस्ट खाइ दङ ताम हिंगाय ओ जे बुबाग्राना हानां पिनां खायमानि जदि प्रेस मीट बा कुनु कन्फरेन्स खाय जदि ब नाकार साया हेंगाय ओ जिनि जे आंदोलन खाइ दङ माने अमनो तुइ जे जों प्रोटेस्ट खाइ दङ माने ताइबो कटल खाइ जों खायने हिने वान सुक्लाइ दङ आपन बागैनो जों सानामु जों जिनि माननीय मुख्यमंत्री न दाक्ते न जिनि बुबाग्रानो नाकार सानथुं सानिया हिंगाय जों 19 दफा जाति आसुक तंगला राज परिवार जेहेतु बो कायसा बुबाग्रा ने जों 186 नम्बर बुबाग्रा ने जों जतन मानि फाइमा जागाव बो जिनि बुबाग्रा न तिनि बुबाग्राता हिंदी ब राजाया बन बुमुखुइ रिंदी हिनै ब बाहायके साइमांखा ब खरकसा सीएम तुतुई अमनो जों सेलें जागो जों अमनो निंदा खायो जों अमनि विरुद्ध न जों तिनि प्रोटेस्ट खाइलायो और जमायत लायो जिनि त्रिपुरा सारक जदि कोनो मुंसा बा बुबाग्रा कोनो कारणे अम न एक्शन उंजागय बा कोनो मुंसा उंबा हंका बिनि थानि दाय उंनाय ताम हिंगा आसुक बुबाग्रा न ब सन्मान हानि खलायका जिनि बुबाग्रा न सन्मान हानि न हिनमान अम आसुक जिनि बररं मानि फेमा जागो बन तिनि बुबाग्राता हिंदी हिने साका हंगा अशुक अपमान खलायका माने अपमान जदि कोनो मुंसा जिनि बुबाग्रा उंथांका बिनि दाय उंनाय जों अमन सानामु जों जत्त जनगण खनारिना मुसंगो